Saya tidak bercadang untuk menyebut hal-hal unjuran kita kerana dalam belanjawan saya telah bicara panjang tentang pengupayaan kita, fokus kita, dan di antara yang kita berikan perhatian adalah dalam bidang perindustrian, pendigitalan, peralihan tenaga, semikonduktor, dan ini tentunya akan menuntut kemudahan-kemudahan yang saya sebut tadi, soal pelabuhan, soal pengangkutan, soal logistik ini menjadi tumpuan. Ya. Kalau tidak, di antara isu yang ditingkatkan ialah bila pelabur masuk ya, di Selangor atau di Kulim atau di Johor dan Sabah Sarawak umpamanya, dia akan lihat umpamanya keupayaan ekosistem keseluruhannya. Sebab itu saya mahu kementerian dan rakan-rakan beri tumpuan yang lebih dalam bidang ini kerana pace tahap kepesatan perubahan itu terlalu cepat. Dan kalau umpamanya jentera kita lembab, kita akan ketinggalan. Sebab itu saya menekankan yang di bawah pengurusan custom juga harus melakukan perubahan. Saya ucap tahniah kerana beberapa perubahan telah dicapai walaupun seperti mana kita tahu dia ada ruang untuk perbaiki. Kita mewakili pandangan bahawa tidak mudah kita capai kemajuan kalau kita mudah selesa. Salah satu penyakit baik pimpinan politik atau pengurusan ialah bila kita beri angka-angka yang memukau dan menyenangkan. Padahal kita tahu bahawa keupayaan dan kapasiti kita untuk memperbaiki itu banyak. Saya selalu gurau dengan rakan-rakan bila sebut baik, saya selalu pinjam pandangan George Bernard Shaw. Bila orang, the moment one receive a praise, you always reminded to the cynicism of George Bernard Shaw when he said, "Yes, my dear, it is nice, but there is room for improvement." So you will always emphasize the room for improvement, otherwise we will inherit that sort of tradition and culture associated with the culture of contentment or culture of complacency. You are easily contented. Now, we see countries, we see companies able to succeed because of the preparedness to effect change and the necessary reform, and not to be subjected by the old ways of doing things, even if it is proven to be lackadaisical or sluggish or slow. This is precisely the reason why I think we need to accept the fact that if we want to succeed, we must be prepared to effect change, reform, and do things better. Make a serious study and compare the relative success with other countries. We don't compare with the past. For example, level of anti-corruption drive, immensely successful compared to what? Probably some banana republics in Africa. Or do you compare to the best? Similarly, the expertise and the change, the relative success of many of our institutions must have what is termed as comparative advantage and compare to the best, not compare to the most sluggish or weak or mediocre. Then we will then record great successes. Jadi sebab itu saya rasa walaupun saya dah berumur tapi pemikiran saya masih muda dan mendesak supaya rakan-rakan bekerja lebih keras lagi.